जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज मु पहुंची जाइए आमर पंचलिंगेश्वर मंदिर आउ पंचलिंगेश्वर मंदिर केमती रही आपको डिटेल्स देखी प्लीज मो वीडियो शेष पर्यटन देखूँ आ वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिखाँ। पंचलिंगेश्वर मंदिर रोचे आमर कंधमाल जिले में अवस्थित आउ गाँव जोटा रोचे ना रोचे डुंगी गाँव ना रोचे डुंगी आउ मंदिर रही भर रही मंदिर रही आम भर को जावा आ पूर्व देखो ये लगी जाइए आमर ओडिशा टूरिज्म भी बोर्ड भी लगी जाइए श्री पंचलिंगेश्वर मंदिर अच्छी आउ देखी पारे यपटे अच्छी रास्ता अच्छी आउ यपटे जाको देखेबी मंदिर केमती रही। मंदिर सामने गोटे हनुमान भी गोटे मूर्ति तैयारी चलती है जावाई मेन मंदिर आम देखा और ये भितर रही आमर 5टा लिंग रही आमर महादेव रोच 5 जन को ये पूजा कर ना रही जाइए पंचलिंगेश्वर आम जा देखा से भितर आमर को महाप्रभु को से जो लिंग जो रही ना भी कौन रही आउ मूर्ति केमती रही आम जा देखा भीतर को आउ मंदिर फास्ट आसला आप ये देखिपारे मंदिर जो एंट्रांस जो रही देखते बहुत सुंदर देखा जाउछ मंदिर आ भीतर को जाकि आम देखा देखुं से रहा साइड एंट्रांस रही आउ मेन एंट्रांस रोचे यहीपटे मंदिर भीतर को एंट्री गला पर देखिपारे बहुत गुड़ाए घंटी भी लगी आउ जगार वृषभ भी अच्छा देखु पंचलिंगेश्वर आंके रहिले आमर भोलेश्वर अच्छा बाबा भोलेश्वर बाबा यपटे भी लिखा जाइए प्राचीन फुटलिंग महामृत्युंजय बाबा भोलेनाथ देखते आउे जो लिंग अच्छा देखो पुरातन शैव पीठ बाबा भोलेश्वर डुंगी टिकावाली रोचे टिकावाली ब्लॉक रोचे मंदिर चारिपटे मुझे देखा मंदिर जोटा रहा भोलेश्वर देखो भोलेश्वर मंदिर ये यही जगार भी कहुए आमर जो रही शिवलिंग जो अच्छा आगे पूरा सब वर्ष पूरा बढ़ुं आगे स्टार्टिंग रू ये किसी भी नथिले धीरे धीरे ये शिवलिंग एत बड़ भी होती देखुं तो माने महाप्रभु केते भयंकर पूरा देखा जाऊँ जय बाबा कि साइड रे भी आउ गोटे भी रास्ता अच्छी ये जगार देखिपारे देखो यही भितर आंके रहिले बाबा रामेश्वर देखो आउ से पटू टे साइड पटू को जब आसो बोले ये माँ भी मंदिर रही देखो माँ मंदिर अच्छी यहीपटे तो देखिले आमर ये दीटा आमर भोलेश्वर अच्छा आउ रामेश्वर अच्छा आउ यहीपटे देखु
एमती गोटे गछ भी अच्छी देखुन पूरा तार जो डुहई गुड़ाक पूरा तलू पूरा एमती जाइए चेरटा तार आग को ए पूरा मंदिर पूरा कम चलती आम भी से आम देखीदे से भितर आउ तीनोटी आमर भोलेनाथ भी रही पंचलिंगेश्वर आम तो 2 जन देखिले आम आउ तीनोटी ये देखा यहीपटे रहिले आमर धवलेश्वर एबे तो एबे पूरा मंदिर एबे पूरा काम चलछि एबे देखि पारुथिबे तो पूरा सबआडे पूरा मंदिर एबे काम चलछि आउ एई पटे रहिले हमरो बाबा गुप्तेश्वर अछंदी जोठी कि एई जगह रे फास्ट ही पूजा पाउथिले बाबा गुप्तेश्वर आउ फास्ट एई पूजा पाई सारला परे अलगा जो आउ 4टी जो मंदिर रहिछि परे भी हेइछि आउ एइटे तने एमती पूरा भीतर को पूरा जीवा पड़िबो बाबा गुप्तेश्वर आउ एई पटे भी रहिसंदी बाबा जलेश्वर अछंदी एठे देखंतु आम भीतर को जीवा एबे मंदिर भीतर को एबे पूरा मंदिर देखुथिबे पूरा काम पूरा चलछि एबे जलेश्वर बाबा शंभु शिव शंभु आउ एई भितर मध्ये आपण देखि परिबे आम पाखरे भी अछंदी एठिया जो पूजक अछंदी आमे तांको पचारि बुझिबा मंदिरर आमर किंबदंती उपरे टिके बुझिबा आउ टिके एठी कोडकार आमर पूजा भी रहउची जोडा आमर मेन पूजा रहउची आमे टिके पचारि बुझिबा एंटी कोन नमः शिवाय एटा डुंगी पंचलिंगेश्वर मंदिर सर्वप्राचीन मंदिर कंधमाल बहुत प्राचीन मंदिर ये एठिकी बहुत दूर दूरांतर भक्त आसंदी दर्शन करने याकर बहुत महिमा अच्छी ठाकुरंकर तेणु भक्त मानकर एठी शिवरात्रि दिन बहुत गहली हुए आमर कार्तिक मासटा जाक बहुत गहली हुए आ पंचकरे 5 दिन बहुत बड़ यात्रा हुए एठी 108 दीप पंचकरे जला हुए आउ ये हूँ आम उदयगिरी ब्लॉक उदयगिरी ब्लॉक रे जाउची मंदिरटा डुंगी मंदिर शिव मंदिर आउ एटा तो प्राय कंधमालार गौरव कहले अत्युक्ति हम ना आउ यांकर ठाकुर 5टा ठाकुर अछंती पंचलिंगेश्वर नाम रे पीठटा ख्यात हेई आछि दूर दूरांतर भी बहुत संख्या एठी बढ़ियार लगी दिनक दिन बहुत संख्या प्रबल मात्रा बढ़ियार लगी डेभलप भी धीरे धीरे करा होची किंतु जो प्रकार डेभलप हवा कथा से प्रकार डेभलप हो पारे कारण एटा होची हमर इतिहास कंधमाल जिलार बहुत प्राचीन शैव क्षेत्र तथापि जति स्पीड रे डेभलप हवा कथा हो पारे धीरे धीरे धीरे
ବାକି ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରହିଲେ ବାବା ଆମର 5ଟା ଏଇ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି 5ଟା ଶିବଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟା ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ କଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପୂଜା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ। ତାପରେ ୟା ପାଇଁ ବି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରାହେଲା 2 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଙ୍କ ନାଁ କଣ ରହିଲା? ତାଙ୍କ ନାମ ଜଳେଶ୍ୱର ରହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ତାପରେ ଆସିଲେ ଜଳେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଜଳେଶ୍ୱର ପୂଜା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗହଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ମନ୍ଦିରର ମାନେ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ତ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାଟି ତଳେ ସବୁ ଡିଜାଇନ ପଥର ଯାକ ସବୁ ପୋତି ହେଇକି ଅଛି କୋଉ ଯୁଗର ପଥର କେହି କହିପାରିବେନି। ତା ବାଦେ ୟାର ଯଦି ଚାରିଆଡୁ ଖୋଳିବ ବୋଲେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପଥର ଯାକ ବାହାରିବ ମାନେ ଐତିହାସିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ଯାକ ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯାକ ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ମାଟି ଭିତରେ ପୁରା ପୋତି ହେଇକି ପୁରା ରହିଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ହେଲେ ଭଳେଶ୍ୱର ବାବା। ଭଳେଶ୍ୱର ବାବା ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଭଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି 3ୟ ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର ତା ଉପରେ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଇଟା ଯାକ ବଡ ବଡ ଇଟା ଯାକ ସବୁ ତାପରେ ଲଦି ହେଇକି ଥିଲା ଭଳେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ସେ ଇଟା ଯାକ ଆଣିକି ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ସେ ବାବା ଭଳେଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଭଳେଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲେ ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିରାଜମାନ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଗଲା। ତାପରେ 4-5 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିରଟି ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଆସିଲେ ନିଜେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ଏଇଟା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିରଟି ଆଗରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲା ସେଠି। ଯିଏ ହେଲେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଥିଲା ସେଠୁ ସେଠୁ ସେ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବାହାର କରିକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନୂତନ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଗଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ତ ଆମର ରହିଲେ 5ଟା ଲିଙ୍ଗ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୋଲବମ ମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣି ପକଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ 5ଟା ଯାକ ମନ୍ଦିର ପକଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଯୋଉଠି ବି ମାନସିକ କରିପାରିଲେ। ଏବେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବି ବହୁତ ପକଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ବି ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଭଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବି ଢାଳୁଛନ୍ତି ପାଣି। ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ମାନସିକ କରିକି ଆସିଲେ ସେ ସାଇଡ। ଆଉ 5ଟା ମନ୍ଦିରରେ ସମାନ ଭାବରେ ଗହଳିର ପ୍ରାୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ବେଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରା ଡିଭାଇଡ ପୁରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଶନିଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆଙ୍କେ ରହିଲେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ମହାପୁର ଏଠି ବିରାଜମାନ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଖେଳିପାରିବେ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ରହିଲା ୱାସରୁମ୍ ଅଛି ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଆଉ ଏଇପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ରହିଲା ଆମର ଡୁଙ୍ଗି ମନ୍ଦିର। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ରହିଛି ସେଇଟା ରହିଲା ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ। ଆଗକୁ ଯିବେ ମାନେ ଫୁଲବାଣୀ ଆସିବ ଆଗକୁ ଆଉ କଳିଙ୍ଗାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ମଝିରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ଦେଖିପାରିଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗି ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ସହିତ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।